पीवा चाहूच खजुरी रस जी पीवा चाहूच खजुरी रस चुपचाप खजुरी मूले आसिकी बस चुपचाप खजुरी मूले आसिकी बस मेटिजीव पुणी तुमर शस मेटिजीव पुणी तुमर शस पीब खजुरी रस कहले ना खाली खोज नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशा विलेज फूड को आप बहुत बहुत स्वागत बहुत जोरे पवन मारुची माने भोभा भोभा पीपा पीपा चिंता चिंता होची किंतु हाँ आज अच्छी कौन कहले गाँव में खजुरी रस केमती माने कटा जाए आउ सेटा को केमती पिया जाए जदि मिल पियाटा देखिए नहले किंतु कटा चढ़ा आसवाटा निहाती भाव में देखिए तो चलो एंजॉय करेंगे निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करें जमारे बुलूनी ओडिशा विलेज फूडी लेट्स गो ये हूँ रस उल्हा जीव या मध्यम किरे किरे जंदा पिंपुड़ी किरा कर भितर आगतिरिया तमें रस पीब बढ़िया ये भितर साजु अच्छी साजु आउ ये हूँ कटरी देख केमती रखाई ये हूँ साजु ये हूँ आमर कटरी पूरा देख चिकन चाकण एना अच्छे यहाँ रस काटापी उपर दौड़ी केमती बंधा है एमती कि धर यहाँ हूँ साजु यहाँ देख यहाँ भिड़ी दिहला केमती चारिपटे पछपटे एमती रहा बास एखुणी खजुरी गछ को चढ़ा हम ये दौड़ीटा देख सेटिंग केमती करा दौड़ीटा धरिकी ऊपर को जी किंतु हाँ टी क्षमा करेंगे जेहेतु आमर मना कर फेस आसवनी ठीक अच्छे फाइनाल एवं रेडी हो गला एवं गछ चढ़ा हम अच्छा ये यहाँ भी सेफ्टी एवं नुआ सेफ्टी यहाँ पूरा स्वतंत्र कराई कर देख चढ़ुं ऊपर को देख चढ़ी गलानी जेहेतु मत कहले आउ कैमेरा रे मुहटा टिके आणबनी तो ठीक अच्छे किसी असुविधा ना देखो से जो गुड़ केमती जाऊँगी यहाँ सेफ्टी आ पूरा सेफ्टी ताकर यहाँ सुविधा सेफ्टी एटर मैंने आउ गुड़ा हाथ खसवा ना पहुँची गले फाइनाल पहुँची गले अलरेडी देख से पहुँची जाइए ऊपर को बास ए ओह्लैले रसटा ढालुंट से भितर फाइनाल ओह्लै सारे ना ये पछपटे अलरेडी रखीदे एवं ओह्लैबे से काटी से कौन करेंगे से काटे है काटे बोले मैंने से टिका जो रस बाहर से काटे काटला से पुणी रस बाहर सका फाइनाल देख ओह्लैक आसी सारे ना बास ए फाइनाल तुमको आसो अलरेडी रस ओह्लैकी आनी सारे तुमको चलो फटाफट देखिए फटाफट देखिए बुलेकी रखीदे ये कम्प्लीट मुझे अधारू आगत खाली देखापी बोली पलि आई देख ओ हो हो भितर अच्छी लुचिकी अच्छी रस देख यहाँ रस देख केमती देखा ये हूँ रस पेमुड़ी मेमुड़ी अच्छी कि बहुत रस नहीं पलाऊँ टाटा बाय बाय नहीं पलाऊँ रस फाइनाल देख धरिकी बाहर टंकार गोटे दि जाऊँगी टंकार माने रसटा गोटे टंका स्वतंत्र अच्छी तार रेट अच्छे ये टंकाटा माने लगिकी अच्छे जो दिखाई सी एमती पूरा पीब देख देखेबी से तार गोटे टंका हूँ 10 टंका माने ये डंकाटा जो डंका कौन से जो ठेकी यहाँ हूँ माने ठेकी किंतु यहाँ तो डब्बा गोटे बन आ ठेकी मिलूनी माटी आते काढ़े माटी बना हुए यहाँ दौड़ी एमती बंधा है आड़ लंबी किंतु ये देख आ कौन हो पिंपुड़ी सब जंदा ए सब खाऊँ यू रसटा ये जो कटा है एमती कि ये आसिकी बस बास एमती कि पूरा रहा ये सका सन्धार रस ठोपे 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 पड़ी पड़ना हम यहाँ के देख गचड़ा यहाँ सब खजुरी हुए खजुरी कहीं यहाँ ना किंतु ये केमती यू काटी 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 पर्यंत आसला भाव पाखापाखि मसे खंडे पूरा कटा है जे रस मसे खंडे देती पूरा छोट गछटा रस पीबार गोटे मजा अलग कौन कहले बहुत टेस्टी मीठा किंतु एते भी माने से लगे किंतु हाँ जदि आल्कोहल भावुँ न पीवा उचित आए मुझे भी जबरदस्त कहूनी तुम यहाँ टेस्ट कर पीओ किंतु मुझे जानी जेहेतु गाँव में अच्छे एगुड़ा चली से देखीदी आपण मैंने बहुत जन डिमांड करते रस भाई केमती कौन से देखाओ खजुरी गछ उपर तो फाइनाल देखीदी निहत चैनल को सब्सक्राइब कर जमारे भूलियोनी ओडिशा विलेज फूडी चलो ए जंदा माने भाई माने कौन करूँ ये देख कि दुकान खोला है एटा की दुकान आउ एटा की दुकान आउ बाबूर एटा को दुकान बसिया दुकान गोटे अच्छे नाई कि जा गोटे बोब आ तुमर कि दुकान देख के छात सुधी तैयारी करिकी ए भितर खेलुं सब कौन बोरा बुरी कहीं कहीं बोरा देखिया ए बोरा बनाऊँ तुम के बोरा के फाटी जाऊँ अच्छा फोटा 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 बोरा ना कि माने फोटा दुकान भी आउ
ହେଇଛି ଦେଖୁନ ପାଟି ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଏ ତମର କି ଦୋକାନ ସିଙ୍ଗାଣି ଦୋକାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି ନା ସିଙ୍ଗାଣି ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ତ ବୁଲା ଦୋକାନ ସିଏ ବୁଲୁଥିଲେ ବାହାରେ ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ଘର ନା 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 ସଞ୍ଜୟ ଘର ସଞ୍ଜୟ ଘର ସଞ୍ଜୟ ଘର ସଞ୍ଜୟ 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 ଏବେ ଏବେ ହସିଲା ରେ ସଞ୍ଜୟ ଘର ଏବେ ହସିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଘର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହସୁଛି ଲେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ଟୁ ଘର ନାହିଁ ବଢିଆ ଖେଳୁଛ କେତେ ଗ୍ରାହକ ଆଇଲେ ନା ଦେଖ କି ନାହିଁ ସବୁ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି କଣ କଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲେ ଇଏ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଏମିତି ଉପରେ ଦେଇକି ବନେଇକି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଗାତ ବୁଦ୍ଧି ଚୁଲି ଫୁଲି ଖୋଳିକି ସେ ଆରପଟେ ଉପମା କଣ କରୁଛି ସେ ପତ୍ର ପତ୍ରୀ କୋଉଠୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିକିନା ଏସବୁ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ଏସବୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ ବସିବା କହିଛି କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନୂଆ ତ ଆଇଲାନି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବସିବା ଦୋକାନ କିଏ ଜାଣିଛି କି ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ବସିବା ଦୋକାନ କୋଉଠି ପାଇଛନ୍ତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପାଇଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉଟା କଣ ନିରା ରସ ନା କଣ ସେଇଟା ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପିଇବ ସେଇଟା କୁଆଡେ ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା 45 ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଖରା ଭିତରେ ରସ ପିଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଦେଖିଲେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ରସଟା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଜଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଥିଲା କୌଣସିରେ ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ସେଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଜମାରୁ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଘଟିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଗାଁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିଲେଜ ଫୁଡି ଆକୁ ଏମିତି ବଢ଼ୁଥାଉ ଆରେ ରଜଦୋଳି ପୁଣି ହେବ ରଜଦୋଳି ଖେଳ ହବ ତାର ପିଠାପଣା ନିହାତି ଦେଖିବା ସହିତ ନିହାତି ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଖେଳ ନାଚ କୁଦ ସବୁ ହବ ବୁଲାବୁଲି ହବ ରଜରେ ପାନଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଖିଆ ହବ ପାନ ତ ସିଓର ପୁରା ଦେଖିବା 2-4ଟା ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖିବା କୋଉଠୁ ସବୁ ପାନ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କାଲକାଟା ପଟୁ ସବୁ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ପୁଣି ଦେଖିବା ଗପୁ ଭିତରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ 100% ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ୱାଚ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବଢିଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ପୁରା ବର୍ଷେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ନଥିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଖୁଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ପକେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ବଦବଦି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ବଦବଦି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ବଦବଦି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଏତେ ପପୁଲାର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକରେ ମାନେ ଦମଦାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଏମିତି ଧରୁଥିବେ ପଛ ଗୋଟେ ଧରୁଥିବେ ଖାଲି ଏମିତି ଉଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ସେଇଠୁ ପିଲା ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବ ମାନେ ଏତେ ମଜା ସେ ଧୋନି ଯୋଉ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ମାନେ ଆନିମେସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଖୁଣି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କିଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟାକୁ କାଟିକି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଭାଇ ସହିତ ବି କଥା ହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ବି ହେଇଗଲେ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ରଖିବା ଗାଁର ଇଏ ରସ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଡେଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ଖଜୁରୀ ରସ କେମିତି ଜୁସ୍ଟା ମାନେ ଜୁସ୍ ବୋଲି କ'ଣ ସେଇଟା ରସଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ।